Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim tinang Allah panigangina pasal Allah bihim dak orang-orang banyak. Ayu jazihim tekuse malas pasal Allah dak orang banyak artian orang munafik bistihzaihim kalau benginan orang munafik. Lianal istihza karena sangku nginah la yajuzu 'ala Allah. Paniga tak gengeng pun pangina 'ala Allah yang asal Allah Taala min haitsul haqiqah dari sekiranya hakikat. Lianahu min babil abath. Karena sangku nginah min babil abath paniga termasuk dari bab mainan. Paniga Allah Taala adabu Allah yastahzu bihim, Allah Taala nginah dak orang-orang munafik paniga min babil musyakalah, termasuk dari bab musyakalah amatenin. Polana kelak ngocak qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik ngocak ketika apolong ben orang kafir, ketika apolong ben orang munafik pah ngocak engkau abareng been. Engkau siapa long ben orang Islam aro keng kerongin. Nah, enja engkau tak bareng ben Islam. Islam kok perak Islam berluar lah. Mondelu mengko abareng been. Jadi innama nahnu mustahzi'un. Engkau cuma ngina orang Islam. Maka dari debu mustahzi'un peneka ngina Allah Subhanahu wa taala debu Allah yastahzi'u bihim. Allah ngina dak karo roh. Mun ngina Allah taala ngina peneka se hakikat ngina peneka mohal dak Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya maksud Allah Subhanahu wa taala apa yang belisan atas penghinaan orang roh. Panika pada kalaban debu wa yamkuruna wa yamkurullah. Orang roh kapini po maka ite po kia ban Allah Taala. Allah Taala muhal nipo. Kenapa mak nipo jaring Allah satajan kakun Allah Taala. Tapi panika min babil musyakalah. Dari bab mapadare kan. Bawalana panika pada debu yamkuruna nipo maka debu wa yamkurullah ban nipo besar Allah. Saya maksud makna dari debu yamkurullah wa yujazillahu makrahum. Allah Taala malas deka tepona orang-orang roh. Jadi benika saya maksud Allah Taala malas apa yang belisan atas penghinaan orang-orang munafik. Qala Ibnu Abbas, atabu Ibnu Abbas yuftahu lahum babul jannah fa idza intahu ilaihi sadda yaftahu lahum babal jannah atau yuftahu lahum babul jannah fa idza intahu ilaihi sudda alaihim wa ruddu ila an-nar. Yuftahu lahum ibuka lahum dak orang-orang munafik babul jannah panapala bang surga. Fa idza intahu ilaihi maka bila dapat pasal orang munafik ilaihi dak kala bang surga sudda anhum maka itu top anhum berapa dari orang munafik waruddu ila nar ban ibabadi pasal orang munafik dak neraka. Panika saya maksud Allah Taala nginah dak orang-orang munafik. Jadi ketika apa bentuk nginan Allah dak orang-orang munafik pagi ini akhirat orang-orang munafik panika itikanin ayo entar dak ke surga. Sampun ada pada ke surga buka lah bang surga. Dak pada ke bang surga itu top lah bang surga. Pasti ibabadi dak neraka. Jadi panika iyana ban Allah Taala seperti orang-orang munafik ngina dak orang Islam nanang itunya. Jadi panika supaya asyaddu tahassuran supaya sajian berapa sajian kasta sajian banget sajian seperti segi buru saya hadis nang ki buru saban-saban orang kafir saya masuk dak neraka panika ipaningalen dak tempat cek saking orang mukmin masuk dak surga. Area tempat tebaan cek saking ban masuk Islam. Maka orang mereka sangat kasta. Walam yaqulillahu azza wa jalla mustahzi'un bihim qasdan ila istimraril istihza' wa tajaddudihi waqtan fa waqtan. Bentak adabu besar Allah azza wa jalla mustahzi'un bihim. Allahu yastahzi'u bihim ngangku sigat fi'il mudhari' Allah Subhanahu wa taala. Yastahzi'u bihim tak adabu mustahzi'un bihim tak ngangku sigat isim fa'il qasdan karena asatja ila istimraril istihza' dak kalangkengah penghinaan wa tajaddudihi ban anyarah istihza waqtan fa waqtan waqtan fa waqtan. Jadi menika fi'il mudhari yufidul al-istimrar wa tajaddud. Jadi fi'il mudhari menika
Ama idain dak ke makna istimror, dak ke makna langgeng, benda ke makna tajaddud, terus-terusan. Maka artinya Allah Ta'ala jirang ngina terus dak ke orang-orang munafik. Ketika nanang di dalam neraka, panika iyena naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tak ada bagus sama sekali, tak ada kesenangan sama sekali. Ongku gengkaro kara sakecek kesenangan nang itunya. Wa yumidduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bana malere besar Allah Ta'ala yumhiluhum, malere besar Allah Ta'ala ada orang-orang munafik fi tughyanihim, dalam kesesatan orang-orang munafik ayu dalalihim, wa aslut tughyan mujawazatul had, bantin asalat tughyan mujawazatul had, penegang lebatin batas. Ya'mahun hale bingung basara orang munafik, naudzubillah, tsumma naudzubillah, yatahayyarun fil baqaya al kufri wa tarkihi ila iman. Tegese bingung basara orang munafik fil baqaya al kufri, dalam langgeng tetap alal kufri ngasen kekafiran, wa tarkihi ila iman, banating kala kafir ila iman daga iman. Jadi nang itunya panika panapanya mana? Nang itunya orang-orang munafik panika bingung apa engko pakun, apa engko apanya mana? Apa engkau pakun kafira, apa engkau gimana kina? Artinya orang-orang munafik, orang-orang kafir oning cek lagar agama Islam panika agama seleres. Jadi ketika Kak Disa ada tengin ayat-ayat Al-Quran, ketika datang Rasul, ketika datang utusan, ketika datang pengajak-pengajak, Kak Disa oning cek lagar panika seleres. Saking ketipun apa yang kiampun lah tak bisa ampun. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Panika masalah hidayat. Banyak panika contoh-contoh banyak. Sampai orang-orang kafir panika ketika intar kanjeng Nabi, ketika ngin ada kanjeng Nabi panika dua agi panika pas apa namanya ketika kanjeng Nabi panika maos Al-Qur'an panika oning cek lakar panika benih caca manusia area masteria benih caca manusia ya. Sampai cek pon nang dalam cerita Nabi Allah Ibrahim, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, qalu fa'tu bihi ala ayyunin nas la'allahum yashhadun, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Penikah saat Nabi Ibrahim penikah kan beda apa namanya beda telasan orang Buddha, telasan orang kafir di zaman Nabi Ibrahim, beda telasan penikah orang-orang kafir gila gak disain tar dekat telasan arca penikah soson arca si paling raja berunung budi. Pah ya ada nabi nega arca lebih kini, ya ada arca lebih kini, lebih sampai sepaling kini. Seperti neneng kak Dima, beli kak di sampon, pada beneng beli aja. Jadi kan orang-orang kafir mereka nyabak sesajen, nyabak ajam, nyabak nasi, nyabak apa? Mereka tak ikakan bunten sampai cepon pangeran nabi ngakan. Alhasil Nabi Allah Ibrahim intar deka pangeran penega, arca penega. Cedak ke arca sini kini mana gitu gel ada cedak ke pas arca si paling rojo tanang arca mana kayak pasangin kapak sampun orang-orang kafir datang kapi mana kapah ngucak orang kafir mana qalu ma fa'ala hadza bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Ngucak siapa sih yang ala akunin dia ke tang pangeran dia tang pangeran dia mak pakai ketok cedak ke pangeran apa ni ketok cedak ke kan belum kan perlu je siapa nih sih ngelakuin dia ketang pangeran dia
mak beda pangeran ketok cedak, mak beda pangeran mereka tak bisa bela bentipi. Sabar sing ngelakuin apa? Qalu fa innahu laminadh dhalimin. Ada orang kan yajar ila akhirih. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ngocak sebarengan engkau kelak ngiding are jaan salah Korea Ibrahim beda nak kena ngodanya man Ibrahim. Oh, qalu fa'tu bihi ala yunin nas la'allahum yashhadun. Pada datang dah nak saksian kafir ya, mele orang ngalek kafir je dah rumah. Ayo pada datang Nabi Ibrahim. Pada datang Nabi Ibrahim. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Baan salah Korea ya Ibrahim katang pangeran dia. Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Salah Korea lebih rajar. Ada kan apa kau tekuk dah ngajarnya. Ada lebih rajar ya. Salah kau saya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya aki mun bisa jawab. Nengga entok Nabi Ibrahim masuk aki dakwah. Coba tanya aki mun bisa jawab. Ajar saya ngetok saya mata dak cetak ke pangeran sini gini. Jadi saya rajaan. Coba tanya aki mun lekar bisa jawab. Penikah cepon se Nabi Ibrahim nang hadis syafa'ah kadzabtu thalatha kadzabat engkau lecek dak Allah Taala telok lecekkan penikah cepon se yang taran telok lecekkan penikah debu bal fa'alahu kabiruhum hadza jadi se ala Korea hari lebih rajar ya tapi penikah cepon se ulama pun tak lecek sebab penikah tauriah bal fa'alahu kabiruhum hadza jadi se ngalakonin riyah hari lebih rajar. Beli saya ngelakonin ria, engkau Arya lebih raja. Paham ya? Jadi Arya saya ngelakonin si nukil jeda ke pangeran dia sini gini, engkau Arya lebih raja. Kan mereka tak lecek kan? Kan lekar serajaan, pangeran serajaan mereka. Bal fa'alahu antek kabiruhum hadza Arya lebih raja. Jadi mereka tak lecek pun kan. Jadi saya maksud dengan itu engki benika dawu Nabi Ibrahim fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya akhirah mon lakar jadi bisa jawab. Coba tanya akhi. Waktu Nabi Ibrahim benika dawu fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya akhi jadi mon lakar bisa jawab. Benika farajau ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Abal dekat bentibi benika. Apa ngerasa? Setuju orang-orang kafir gak bisa. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Abang rat aduh iyongku. Mak lakar mak beda pangeran dia pasti bisa ica-icain pas tak bisa jawab. Mak beda pangeran dia pasti ketok cedak ke pas tak bisa. Ila akhirih mereka sadar mereka ampun. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Mun ngari ya banti bi zalim. Zalim dak ka banti bi-nya mana. Panika ojan orang kafir menika. Sadar ampun Pak, ampun lekari sukuni kari tindak se iman ampun. Pas, kenapa lestarin menika? Tsumma nukisu ala ru'usihim. Bila ampun hidayah tak masuk. Ampun sadar, ampun aten, ampun sadar, ampun. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Beun salah aja dia. Mak teti pangeran ke beto. Ini ampun sadar ampun. Kira setentak saya masuk Islam, saya masuk surga mereka tentak. Tapi ternyata thumma nukisu ala ru'usihim faqalu thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Pas abeli boleh kekafiran. Ibadah rumah cari ngebontak oleh hidayat. Pah ngoca dengan Nabi Ibrahim. Laqad alimta ma haula yantiqun. Bahkan lah tahu cak lekar dia tak bisa cacai gua. Ibadah rumah. Jadi subhanallah. Jadi yatahayyarun ya'mahun. Orang-orang kafir, orang-orang munafik mereka bingung. Apa engkau pakun ma? Apa engkau pakun kafir? Apa engkau masuk Islam? Apa engkau ya'mahun?
bingung. Apa? Wa yumidduhum fi tughyanihim ya'mahun. Iki gara-gara apa nikah? Porana tak ngargain deka para utusan, ngene deka para utusan di akhirih, maka pas iki sebenarnya kebelusan depon. Perbedaan aja pun neneng di dalam kitab tafsir kalaban saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun saamponna ngargain ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ngargain ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini saya terus akan sikit puru kalau. Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Jawaban Nabi Ibrahim. Apa ta'budun min dunillahi, apa baan ngabula dari selain Allah Taala dak kepereng saya tak bisa manfaat, tak bisa mudarat dak baan. Betul. Aja tak bisa. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celaka baan kapi ban saya sempa apa kapi jera kapi. Afala ta'qilun, apa baan tak ada andi akal baan. Panika pas jawab, pas ngeledek ke kekuatan ketika ampun kalah hujjah, ketika ampun sebenarnya kalah karampon, ketika ampun tak bisa tak nama hujjah, pas ngeledek kekuatan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Wah ngocak, oh menda iya Ibrahim jira oper fai. Nah, panika kan pas ampun lain ampun. Panika benih hujjah panika ampunan. Ada ampun. Pahabali dak kekuatan. Harriqu oper jira Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum. Tolongin pangeran abaan. Aduh, mak mikir sinolong na pangeran. Tapi pun pangeran disuruh tolongin. Mereka berarti pangeran apa yang lemah, berarti pangeran apa yang tandi kekuasaan. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Namun buat lekar ngelakonin. Tapi datang pertolongan Allah Ta'ala. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tapi Jepun ketika Jepun sebagian dari orang ulama ahli tafsir mereka ketika saharatu Fir'aun, ketika orang-orang yang tukang nyeher Fir'aun mereka ngargai dak Nabi Musa, ngargain, maka mereka datang hidayat. Jadi ketika orang-orang mereka ampun ngin dak Nabi Ibrahim dan semacam ampun sadar katotop boleh. Ketika orang-orang munafik ngin dak Kanjeng Nabi ampun bingung ampun apa masuk Islam baria ketotop boleh, ada elang boleh. Saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun ketika ngargain dak Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Jepun sampuna Nabi Musa adeb-adeban ben orang-orang ben tukang sihir mereka Jepun 70.000 tukang sihir. Nabi Musa ketibi. Tukang sihir bener 70.000 nego tampar. Mereka ngucap tukang sihir ke Nabi Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Pon apa sampeyan saya ngontal lagi nak ada, pon apa kau ngontal lagi nak ada. Jadi menikah ngergain ke Nabi Musa benipah langsung kok anu kada enggak. Jadi penika sanajan Nabi Musa ketibi penika iarkain bentukang tukang seher pas Nabi Musa adabu qala alqu. Nabi Musa ngitirin dak ke tukang seher alqu untalaki banjir kafi. Maka caepon se ulama saampun ngargain dak ke Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam datang hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pas ngimana kid daka
Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra falasawfa ta'lamun. Jadi penega sampun ngimana ki da Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam qala amantum lahu qabla Pak Fir'aun ngocak da ka saharatu Fir'aun da ka tukang-tukang seher ka disa ma ba ngimana ki ga ada ban kita minta izin ka engkau. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum bisa kau ban bekali ketok tanah ban sokon ila akhirih. Maka penega pas jawab ya tauren tak apa-apa karena penega iman ampun masuk da ke dalam atena. Maka jadi penega dengan penyebab maka ya'mahun yatahayyarun wa yataraddu fil baqai 'ala al-kufri wa tarki ila al-iman wa taradduduhum fil kufri wa taradduduhum fil kufri yunafi kaunahum fil batin 'alaihi. Bentining alibalina orang munafik fil kufri dalam kekafiran la yunafi penega tak ada pendapat taraddud kaunahum da kabarina munafiqin fil batin dalam batin alaihi penega sen kekafiran al-muqtadi li jazmihim bihim si amashtaki daka amashtena orang munafik bihi da kekafiran. Lianna ba'dahum kana syakkan fi haqqiyatil Islam wa baqihim kana alaihi amaratu syak. Karena sebagian orang munafik kana syakkan penega bada besar ba'dahum syakkan penega mangmang fi haqqiyatil Islam dalam hak Islam. Wa baqiyahum bantining sakarena munafiqin kana alaihi amaratu syak. Bada penega ing atasen baqiyahum amaratu syak panapatan dana kemangmangan. Lima yushahiduhum min al-ayatil bahirah fahum baina sarru al-kufri inma yusraruhum tajaddudan wa inada. Lima yushahiduhu karena barang si anyakseen basara baqiyahum basara baqiyahum hudaka ma min al-ayatil bahirati nyata dari tante se manjorong se terang fahum wa inna sarru alal kufri maka tining orang munafiqun wa inna sarru alal kufri ban sanajan ana tepin basara orang munafiqun alal kufri ngatsen kekafiran innama israruhum tajalludan wa inada angin pastena tining tetap orang munafik tajalludan banega karena kekuatan wa inadan ban karan kaangasan. Jadi banega kenggero angas meloloh ban kekuatannya pendirian meloloh. Tapi pendirian banega pendirian serosak. Ingki banega at-taqlidul a'ma apa namanya mana taklid buta naklid ka orang-orang sesala. Jadi banega orang-orang kafir ben orang-orang munafik ning ampun dak kakah ke Islam dak kalarasana Islam dak kalarasana Kanjeng Nabi tapi pakun kafir karena angas karena iki angas tok mun oning cak penega lakar ampun agama seleres. Beda saya karena angas beda saya karena tako elang kedudukanna mengkuda karu asa gak bisa ila akhiri. Jadi apa siapa nikah orang-orang kafir orang-orang kafir jadi agak ingin ndak kalau resna agama Islam tetapi tak masuk Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab ila marji'il ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim.